ईरान के फ़कत 2 मिसाइल इसराइल की एक ऐसी जगह पर गिरे हैं कि आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इसराइल अब पूरी दुनिया से ही कह रहा है कि उसके साथ इज़हारी यकजहती किया जाए और सलामती कौंसिल इजलास के लिए दरख्वास्तें दी जा रही हैं। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर ईरान बाज ना आया तो पूरा ईरान तारीकी में डूब जाएगा। ईरान का भी रद्द-ए-अमल आया है, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने एक अहम मुलाकात आपस में की है और फिर से एक नए इत्तेहाद की बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि ये इत्तेहाद किसके खिलाफ होगा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 22 मार्च 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज ईद का दूसरा दिन है और तमाम अहले तौहीद को ईद की खुशियाँ जो हैं वो ढेरों मुबारक हों। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि जो भी मुस्लिमीन हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, मसलक या फ़िरक़े के साथ हो या जिस भी कम्युनिटी की नुमाइंदगी वो कर रहा हो, अगर उनकी सरज़मीन को उन्हीं के ऊपर तंग किया गया है, बेजा जंग मुसल्लत की गई है, तो खुदा उन्हें कामयाब करे, उन्हें नुसरत अता फ़रमाए। यही दुआ हमेशा करनी चाहिए कि आप हमेशा मज़लूमीन के साथ रहें और ज़ालिमीन के ख़िलाफ़ रहें। तो बहरहाल आगाज़ करते हैं ख़बर का। सबसे पहले जो तफ़सीलात है वो मैं एक हैरानकुन हमले के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो BBC इंग्लिश के अंदर आर्टिकल छपा है कि जो ईरान के 2 मिसाइल इसराइल की किसी ऐसी जगह के ऊपर गिरे हैं जिसके बाद इसराइल जो है वो सलामती कौंसिल इजलास बुलाने की दरख्वास्तें कर रहा है। तो ये आर्टिकल BBC इंग्लिश का क्या कहता है, उर्दू में मैंने सारा तर्जुमा किया है जो मिनवन आपके सामने पढ़कर मैं रखूँगा। ये आर्टिकल ये कहता है कि ईरानी हमला इजरायली जौहरी तनसीब के करीब गिरा। तेहरान का कहना है कि उसकी अपनी साइट को निशाना बनाया गया था। यानी तेहरान ने कहा कि ये रद्द-ए-अमल था क्योंकि हमारी जौहरी तनसीब नतन्स को निशाना बनाया गया था और हमने भी रद्द-ए-अमल दिया। मज़ीद भी तफसीलात है। एक ईरानी मिसाइल हमला जनूबी इसराइल के कस्बे डिमोना में गिरा है जो एक जौहरी तनसीब के नज़दीक है। जौहरी तनसीब के नज़दीक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसराइल ने आज तक इससे मुतल्लिक ये नहीं बताया कि वो जौहरी हथियार बना रहा है या नहीं बना रहा। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये कहा जाता है कि ये गैर एलानिया जौहरी तनसीब है। यानी गैर एलानिया से मुराद ये हुआ कि जो तज्ज़ियाकार मुबस्सिरीन ऐसा लिखते हैं और कहते हैं, उनके मुताबिक इसराइल डिमोना के अंदर, डिमोना साइट पर जो उसकी जौहरी तनसीब है, जिससे मुतल्लिक कहा जाता है कि वहाँ पर वो जौहरी हथियार बना रहा है या फिर बना चुका है, क्योंकि अभी तक इसराइल ने सरकारी सतह के ऊपर इसके ऊपर चीज़ की नहीं है। तो एक मुबहम सी चीज़ है, लेकिन बहुत से माहिरीन ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो चल रहा होता है। तो उसी जगह के ऊपर ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं। अब इस आर्टिकल के अंदर मज़ीद जो खबर सामने है वो ये है कि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी जो है IAEA, इसने कहा कि डिमोना के बाहर तकरीबन 8 मील 13 किलोमीटर दूर वाक़ जौहरी तहक़ीक़ाती तनसीब को किसी नुकसान की इत्तला नहीं है। ईरानी सरकारी टीवी ने कहा कि यह हमला हफ्ते के रोज़ ईरान की नतन्स जौहरी तनसीब पर होने वाले मुबैना हमले के जवाब में किया गया। IAEA ने कहा कि उस वाक़े के बाद साइट के बाहर ताबकारी की सतह में किसी इजाफे की इत्तला नहीं मिली। यानी IAEA ने कहा कि जो नतन्स ईरान के जौहरी तनसीब के ऊपर भी हमले हुए वो कोई कामयाब हमले नहीं थे, क्योंकि उसके अंदर कोई ताबकारी बाहर नहीं आई। ताबकारी बाहर आती तो उसके इससे ये होता कि नुकसान हुआ है। IAEA के डायरेक्टर जनरल रफ़ाल ग्रोसी ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अस्करी एहतियात का मुज़ाहरा किया जाना चाहिए, ख़ासतौर पर जौहरी तनसीब के आसपास। ये BBC इंग्लिश का आर्टिकल है। ये मैं आगे चलकर बताऊंगा कि इस आर्टिकल के अंदर के हमले की शिद्दत क्या थी। अब आती है वो खबर। इजरायली एम्बुलेंस सर्विस ने कहा कि वो डिमोना में हमले के बाद 40 अफराद का इलाज कर रहे हैं, यानी कि ज़ख्मी हैं, जिनमें 37 मामूली ज़ख्मी और एक 10 साला बच्चा भी इसकी नज़र हुआ है। उसने कहा कि करीब ही वाक़े अरद नामी कस्बे में अलग हमले के बाद मज़ीद 68 अफराद का इलाज किया जा रहा है, जिनमें 47 ज़ख्मी हैं और 10 शदीद ज़ख्मी जो हैं वो बताए जा रहे हैं। ये बहुत संगीन मंजर है। ये मैं नहीं कह रहा, इस आर्टिकल के अंदर ये अल्फाज शामिल हैं और ये कह कौन रहा है। ये बहुत संगीन मंजर है। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन याकी टॉलकर ने अरद की सूरत हाल बयान करते हुए मज़ीद कहा कि वहाँ मुख्तलिफ नौइयत के बहुत से ज़ख्मी मौजूद हैं। इजरायली हुकाम अब ये जांच कर रहे हैं कि ये मिसाइल फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से कैसे गुजर गया। यहाँ पर तो दिफाई निज़ाम था, तो ये मिसाइल कैसे यहाँ से गुजर गए। डिमोना और अरद दोनों में इंटरसेप्टर दागे गए जो ख़तरात को निशाना बनाने में नाकाम रहे, जिसके नतीजे में सैकड़ों किलोग्राम वज़नी वारहेड के हामिल बैलिस्टिक मिसाइलों के 2 बरह-रास्त हमले हुए। इजरायली फायर फाइटर्स ने कहा। इजरायली फायर फाइटर्स ये कह रहे हैं कि हमने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गए और जो ईरान की तरफ से मिसाइल आए थे वो जाकर निशाने पर लगे। अब शिमोन पेरेस और नेगिव जौहरी तहक़ीक़ाती जो मरकज़ हैं, जो नेगिव सहरा में वाक़े है, इसको आम तौर पर डिमोना रिएक्टर कहा जाता है। ये मैं वही कह रहा हूँ कि जितने अल्फाज हैं BBC इंग्लिश के आर्टिकल के अंदर है, जो उर्दू में तर्जुमा करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
اسے طویل عرصے سے اسرائیل کی غیر اعلانیہ جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کا مرکز سمجھا جاتا ہے، یہ اس آرٹیکل کے اندر کہا جا رہا ہے۔ سرکاری طور پر اس سائٹ کو صرف تحقیق پر مرکوز بتایا جاتا ہے، لیکن تقریباً 6 دہائیوں سے ایک کھلا راز ہے کہ اسرائیل نے وہیں جوہری بم تیار کیا، حالانکہ ہر آنے والی حکومت نے اس معاملے پر ابہام کی پالیسی برقرار رکھی، یہ BBC انگلش کا آرٹیکل کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ کی واحد جوہری طاقت ہو سکتا ہے یا پھر ہے، لہٰذا اس بات کا کوئی بھی اشارہ کہ اس سائٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے انتہائی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ دونوں نے جنگ کا بنیادی مقصد ایران کی ممکنہ جوہری بم بنانے کی صلاحیت کا خاتمہ قرار دیا۔ ایران کی اپنی ایٹمی توانائی تنظیم AEOI نے نتنز پر حملے کو جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا، اگرچہ اس نے کہا کہ تابکاری مواد کی کوئی اخراج رپورٹ نہیں ہوا اور آس پاس کے علاقوں کی رہائشوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نتنز کو 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ کے ابتدائی دنوں میں بھی امریکی اور اسرائیلی حملوں کی طرف سے نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن یہ جو حملہ جو ابھی ایران کی طرف سے کیا گیا، کل کیا گیا، اب اس حملے کے بعد جو ہے کیا ہو رہا ہے جو سفارتی سطح کے اوپر، وہ چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایران کے 21 مارچ کے بیلسٹک میزائل حملوں کے بعد، جن میں جنوبی اسرائیل کے شہروں ڈیمونا اور ارد کو نشانہ بنایا گیا، اسرائیل نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ حملے ایران کے نیٹنز نیوکلیئر فیسلٹی پر اسی روز ہونے والے مبینہ امریکی اسرائیلی حملے کا جوابی اقدام تھا، اور اسرائیل کا موقف اور درخواست کیا ہے، اس سے متعلق جو تفصیلات میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسرائیلی وزارت خارجہ اور اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر ڈینی ڈون نے ایران پر شہری علاقوں پر جان بوجھ کر حملہ، دہشت گردی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے UNSC یعنی کہ سلامتی کونسل کا فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ ہے نا دلچسپ بات کہ اسرائیل کے جو سفیر ہیں اقوام متحدہ میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے ہمارے شہریوں کو نشانہ بنایا ہے، ایران نے یہ دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے، لہٰذا سلامتی کونسل کا ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو اجلاس ہے وہ بلایا جائے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران نے ڈیمونا، جہاں شمون پر پریز نیگیو نیوکلیئر ریسرچ سینٹر واقع ہے، کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جو اسرائیل کی غیر اعلانیہ جوہری پروگرام کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ حملوں میں 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، ڈیمونا میں 40 سے 50، ارد میں 88 پلس جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، اور اسرائیل کا یہ موقف ہے کہ اس کے اندر کئی بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فضائی جو دفاع ہے، آئرن ڈوم اور ایرو، یہ ناکام رہا ہے اور کم از کم 2 میزائل براہ راست گرے ہیں، عمارتیں نشانہ بنی ہیں، ملبے میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور IAEA اور اسرائیلی ذرائع کے مطابق نیوکلیئر فیسلٹی پر براہ راست کوئی نقصان نہیں ہوا اور کوئی تابکاری لیک نہیں ہوئی ہے، اور اسرائیل اس کو جنگی جرم قرار دے رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں گے، اسرائیل اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ جنگی جرم ہے، تو اس نوعیت کے جو ایران کی طرف سے جو حملے ہیں وہ قرار دیے گئے ہیں۔ اب آ جائیے، کیونکہ خبریں اور بھی ہیں آپ کے سامنے، میں رکھ دیتا ہوں ایک ضمنی خبر میں آپ کے سامنے یہاں رکھ دیتا ہوں، پھر ہم ٹرمپ کے اس 48 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم ایران کو دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ آبنائے ہرمز آپ کو پتہ ہے کہ بند ہے، اور آبنائے ہرمز سے متعلق تقریباً یہ 22 ممالک بنتے ہیں، انہوں نے ایران کی مذمت کی ہے۔ ایران اور ان ممالک کے اندر کون کون سے ہیں، اور ایران کے اوپر سفارتی سطح کے اوپر یہ زور ڈالا ہے کہ آپ یہ آبنائے ہرمز کھولیں، کیونکہ یہ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، اور ایران جو آبنائے ہرمز پر کسی تیل بردار جہاز کو یہاں سے گزرنے نہیں دے رہا، کہ اگر وہ امریکہ یا اسرائیل کے مفادات کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کے اتحادی ہیں، یا پھر صرف انہیں ہی گزرنے کی اجازت ہے جو اس کو وہ پیسے دے دیتے ہیں، ان کو جانے دیتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کو جانے نہیں دے رہے، تو اس کے اوپر ان ممالک نے مذمتی بیان جاری کیا۔ ان ممالک کے اندر ہے کون ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان ممالک کے اندر متحدہ عرب امارات ہے، UAE ہے یعنی، اور فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، نیدرلینڈ ہے، جاپان ہے، کینیڈا ہے، جمہوریہ کوریا ہے، نیوزی لینڈ ہے، ڈنمارک ہے، لٹوینیا ہے، سلوینیا ہے، ایسٹونیا ہے، ناروے ہے، سویڈن ہے، فن لینڈ ہے، اور چیکیا ہے، رومانیہ ہے، بحرین ہے، لتھوینیا ہے، اور آسٹریلیا کے رہنماؤں کا آبنائے ہرمز پر مشترکہ یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ہم انتہائی سخت الفاظ میں ایران کی جانب سے خلیج میں غیر مسلح تجارتی جہازوں پر حالیہ حملوں، شہری انفراسٹرکچر کو بشمول تیل اور گیس کی تنصیبات پر حملوں، اور ایرانی فورسز کی جانب سے آبنائے ہرمز کے ڈی فیکٹو بند کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم بڑھتے ہوئے تنازع پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً اپنی دھمکیاں، بارودی سرنگیں بچھانے، ڈرون اور میزائل حملوں اور تجارتی جہاز رانی کو روکنے کی دیگر کوششوں کو بند کرے، اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد
2817 की पाबंदी करे। जहाज रानी की आज़ादी बैन अल-अक़वामी कानून का बुनियादी उसूल है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए कानून समंदर भी शामिल है। अब इसके अंदर मज़ीद भी बातें बयान की गई हैं, उनको दोहराना मकसद नहीं है, लबे लबाब था, ये मैंने आपके सामने रख दिया है। एक तो ये मज़म्मत की गई है, ईरान की मज़म्मत की गई है। अब इसी से जुड़ता हुआ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को अल्टीमेटम दिया है 48 घंटे का, और वो ये कि अगर आपने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर के पर इस कंट्रोल से ख़त्म नहीं किया तो हम आपको पूरी अंधेरे में डूब देंगे, पूरे ईरान को, क्योंकि हम आपके पावर स्टेशन, जो आपका सबसे बड़ा पावर स्टेशन है, हम उसको निशाना बनाएंगे। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर जेराल्ड फोर्ड आया, यहाँ पर अब्राहम लिंकन आया, यहाँ पर पता नहीं कौन कौन से बहरी बेड़े आए, यहाँ पर अमेरिका के तमाम तर ताकत के वसाइल हमने यहाँ आते हुए देखे, लेकिन अभी तक सिचुएशन ऐसी है कि आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं कायम किया जा सका, और ईरान ममालिक के साथ अब बरह रास्त डील कर रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि जंगों के अंदर तासुर होता है, और ईरान बहुत से तासुरों की नफ़ी सिफारती सतह के ऊपर कर रहा है, और वो ये कि इस वक्त तासुर क्या है कि अमेरिका एक आलमी पावर है, सुपर पावर है, उसके पास जिस किस्म के वसाइल है, ताकत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं उसके पास है, लेकिन उस ताकत के वसाइल होने के बावजूद जो ममालिक हैं उन्होंने पहले अमेरिका से कहा कि अपने हुर्मुज़ को ओपन करवाएं, नहीं हो सका। अब वो ममालिक अपने तेल बर्दार जहाज़ वहाँ से गुजारने के लिए ईरान से रब्ता कर रहे हैं कि आप करें, और यही ईरान चाहता है कि दुनिया उससे रब्ता करे, दुनिया उससे रब्ता कर रही है। अब खबरें कुछ ये भी सामने आ रही हैं कि जापान और ईरान भी किसी मुमकिन डील के करीब पहुँच चुके हैं कि जापान के भी तेल बर्दार जहाज़ों को यहाँ से गुजरने की इजाज़त दी जाएगी, और उनके एवज़ ईरान जो है वो भारी रकम उनसे लेगा। आमिर मतीन जो पाकिस्तान के सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि तकरीबन अगर टोल टैक्स ईरान 10% भी मुकर्रर कर देता है तो ईरान फ़कत इसी रूट से महीनों के अंदर अंदर $70 अरब या इससे ज़ायद का जो मुनाफा है वो हासिल कर सकता है, और अपना जो नुकसान है वो भी पूरा कर सकता है। तो ईरान इस लाइन के ऊपर चलता हुआ नजर आता है। अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर ईरान ने 48 घंटों के अंदर ये ना किया तो हम पूरे ईरान को तारीकी में डुबो देंगे, पावर स्टेशन के ऊपर हमला करेंगे। अब एक अकाउंट है दी क्रेमलिन के नाम से, मेरा ख्याल रशिया के करीब समझा जाता है, उसने ये डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के ऊपर रद्दअमल देते हुए कहा कि अमेरिका को ये मालूम होना चाहिए कि ईरान का जो सबसे बड़ा पावर स्टेशन है, ऐसा नहीं है कि वही पूरे ईरान को बिजली सप्लाई करता है, उससे तो फ़कत 2.7 के करीब या 2.9 के करीब बिजली जो है वो जाती है। हालांकि है वो ईरान का सबसे बड़ा पावर स्टेशन, लेकिन ईरान ने जो अपने तमाम तर पावर स्टेशन के जो वसाइल हैं वो एक ही जगह के ऊपर सारे नहीं रखे हुए, यानी कि यही ईरान का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है और यहीं से पूरे ईरान को बिजली जा रही है, और अगर उसके ऊपर हमला होता है तो वो फिर पूरा ईरान तारीकी में डुबो जाएगा। नहीं, उस पोस्ट के बकौल कि ईरान जानता था कि आज नहीं तो ये वक्त आएगा कि जब हमारे इन पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने पूरे ईरान के अंदर छोटे छोटे पावर स्टेशन जो हैं वो डिवाइड कर दिए कि अगर किसी बड़े पावर स्टेशन के ऊपर हमला होता है तो जो सप्लाई चेन है वो मुतासिर ना हो। तो अगर अमेरिका को ईरान को तारीकी में डबोना है तो तकरीबन कुछ माहिरीन के मुताबिक 400 से 500 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमले करने पड़ेंगे, तब जाकर आप ये कह सकते हैं कि ईरान जो है वो तारीकी में डूबेगा, क्योंकि उसने अपनी तमाम तर जो एनर्जी सेक्टर या बिजली की सप्लाई है वो एक जगह पर नहीं रखी है। एक तो ये चीज़ आ गई हमारे सामने। अब आ जाइए आखिर में, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का एक अहम इजलास हुआ है। इसकी जो तफसीलात है मैं पढ़कर तेज़ी के साथ आपके सामने आखिर में रख देता हूँ। सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग में शिरकत की। ये चारों ममालिक के दरमियान पहला ऐसा मुश्तरका इजलास था जिसमें इलाकाई ताकतों को मिलाकर इस्तेमाल करने पर बातचीत की गई। शुरुका ये थे कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान वो यहाँ मौजूद थे, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान थे, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल अल आती यहाँ पर मौजूद थे, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार यहाँ मौजूद थे। इजलास का मकसद इलाकाई तनाव, अमरीका इसराइल बामुकाबला ईरान की जारी जंग और उसके इलाकाई असरात पर तबादला ख्याल था। शुरा ने ईरानी हमलों की मजम्मत की और अमेरिका इसराइल बामुकाबला ईरान की जारी जंग और उसके इलाकाई असरात पर तबादला ख्याल था। शुरा ने ईरानी हमलों की मजम्मत की, ये मैं लाइन पढ़ चुका हूँ। और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हाकान फ़िदान ने कहा कि 21 मार्च 2026 को मीडिया से बात करते हुए कहा, हम ये जांच रहे हैं कि इलाके में असर और रसूख रखने वाले ममालिक के तौर पर हम अपनी ताकतों को कैसे मिलाकर मसाइल का हल कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ममालिक मौजूदा इलाकाई सूरत हाल, अमेरिका इसराइल की ईरान पर जंग और ईरान के खलीजी ममालिक पर जवाबी हमलों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं
ہیں اور حقان فدان کا موقف تھا کہ یا تو علاقائی ممالک خود اپنے مسائل حل کریں یا پھر بیرونی طاقتیں اپنے مفاد میں فیصلہ کریں گی۔ اور ترکی گزشتہ سال سے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ ایک سیکیورٹی پیکٹ پر بات چیت کر رہا ہے۔ اس سال کے شروع میں پاکستانی وزیر نے بتایا تھا کہ یہ ڈیل تقریباً 1 سال سے زیر بحث ہے اور ترک ذرائع کے مطابق انقرہ مصر کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترکی یہ چاہتا ہے کہ مصر بھی اس کے اندر شامل ہو جائے تو پاکستان، سعودی عرب، ترکی وزیر خارجہ ملا کر کرے۔ اب ایک نیا اتحاد بنائے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، کیونکہ ممکن یہ ہے کہ نیٹو آج نہیں تو کل شاید ختم ہو دے تجزیے کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں تو ترکی کو اپنا ایک شٹر تو چاہیے نا، ایک ایسا اتحاد تو چاہیے، تو اس کے لیے ترکی اپنی تیاریاں کر رہا ہے اور سعودی عرب اور پاکستان کا جو اتحاد ہے اس میں شامل ہونے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اب اس اجلاس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ایران جو حملے کر رہا ہے ان کی مذمت کی گئی ہے اور اس میں ابھی تک کوئی یہ واضح نہیں آیا کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جو ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر ان وزیر خارجہ نے کیا موقف اپنایا ہے۔ ذکر کیا ہے لیکن مذمتی لفظ شاید میں نے نہ پڑھا ہو، لیکن میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن البتہ ایران کے صریحاً واضح الفاظ کے اندر مذمت کی گئی ہے کہ وہ خلیجی ممالک پر حملے کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، خطے کے اندر صورتحال یکسر تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کس جگہ کے پر جاتی ہے۔ امید اور دعا یہی کرنی چاہیے کہ تمام جو مسلم ممالک ہیں یہ آپس میں دست و گریباں کم از کم نہ ہوں اور آپس میں اتحاد اور وحدت جو ہے یہ آپس میں دکھائیں، کیونکہ جو امت مسلمہ ہے وہ اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ جو مسلم ممالک بڑے بڑے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں۔ امید یہی کرنی چاہیے کہ سفارتکاری مذاکرات کے ذریعے جو کنسرن ہیں وہ دور ہونے چاہیے، لیکن یہ آپس میں براہ راست دست و گریبان ہمیں نظر نہ آئیں۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔